ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲର ନାୟିକା ସିମରାନ ଦାସ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସିମରାନ ଦାସ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ କୁଲଫି ରାନୀ ଚକୋବାର ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି କୁଲଫି ରାନୀ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବ ଗୌରୀ ଖେଳିଲା ଗୌରୀ ଖେଳିଲା ଗୌରୀ ଖେଳିଲା ଗୌରୀ ଖେଳିଲା ଗୌରୀ ଖେଳିଲା ଗୌରୀ ଖେଳିଲା ହାଇଲାଇଟ୍ ନାଟକ 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 ହାଇଲାଇଟ୍ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଚଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୌରୀ ନାଟ୍ୟ ଜଙ୍ଗବହାଲ ଯଜ୍ଞ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିଲା सिमरन दास सिमरन दास आदि आसुଛନ୍ତି सिंदूरर अधिकार सिरियल नायिका ओडिया सिरियल अभिनेत्री सिंदूरर अधिकार सिरियल हिरोइन सिमरन आदि आसुଛନ୍ତି सिमरन आदि आसुଛନ୍ତି सिमरन सेई कुलफी रानी रेकॉर्ड करिबा यात्रा मौडमणि गौरीवर नाट्य डंगबहाल यात्रा पडियारे चोहळ पकेला 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 हे गौरी हे गौरी हे गौरी हे गौरी हे गौरी हे गौरी डंगबहाल यात्रा पडियारे आज नाटक स्वर्गरू आसीछि सती सावित्री सिरियल हिरोइन सिमरन दास आज आसुଛନ୍ତି सिंदूरर अधिकार सिरियल नायिका सिमरन दास आज आसुଛନ୍ତି सेई कुलफी रानी चकोबार आज आसुଛନ୍ତି सिमरन कुलफी रानी आज आसुଛନ୍ତି रेकॉर्ड करिबा यात्रा मौडमणि गौरीवर नाट्य डंगबहाल चलो डंगबहाल यात्रा पडियारे खेलिला आज नाटक स्वर्गरू आसीछि सती सावित्री।